envoyé 2 sacs de pommes de terre. Pommes de terre. Kabe fonctionnaire blakana. Awo. Quoi toi? C'est Ousmane Sangare. Après que téléphone me mia, neta me mia kelendea. Ita nga neta. Ah, ni nyeta Ousmane ko la de. Atelier wa. Ousmane Sangare. C'est Ousmane Sangare depuis Chicago. Je te le jure. Je vous envoie 2 sacs de pommes de terre. Que Dieu vous bénisse. Amaba. Utabane Ousmane ni fana mo kanda du wo Chicago. Ko ne pommes de terre du Chicago pommes de terre du abana. Anyena. Anata. Mo Ousmane ko ne ko ka Sangare. Ka Sangare. Bajo afara ko pommes de terre bel blakana down de madame fika abla radio la inde. Kora ma kiya to inde. Akana tunu inde. Voilà, pommes de terre c'est arrivé ici. Abana. Anata. Noura FM. Kosobe. Gawsi ko ni bado nan na ko ni bi do soro. Obigege. Pommes de terre na de. Bagari bo blaiwa. Abada. Atiblai de. Abena. Congo Brazza, minye tiani bana melay, Ahmed Traoré bana me, tiani ko ne ko kwa Jawara. Donc ambita ambisi. Ko funi ko volo min nimba ta gafuri awa Traoré. Ni nya le ka fasiri abise bangono sebe min nangwa ma ko nouvelle horizon. Donc ambita awai kado ba maliba. Ikado ka fo chadi ale ke meka wuli ka joke ka fari jejugu fari fajugu. Bo jira aw na G5 Sahel Kola. Mali gouvernement am fana nya juru la ka fo awai kado che farishi. O mabba aw na halibi awai kado che farishu chama. Rube aw bolo o de sira tigala ya dira ka fo min ye communiquer la hawtani akala na kunu an ga jabarani 120 min be na be wole ko ORTM communiquer a charla kosobe et réseaux sociaux sanfé ministre min be na be ministre de l'administration territoriale décentralisation gouvernement ka kuma la sela no be porte-parole du gouvernement nabo kofo colonel Abdoulaye Maiga ale wuli ka joke wuli ka jom min gono na ay kuno funi aya di kalo klita ani duru no be na kari duma min ye awai kado jamana kono ani jamana koka kuno funi di bela jile ma jira bela jile na ka fo an goni sinte awai kado G5 Sahel la be anya simbola G5 Sahel am nyolo fenfembe hadi awai kado kosobe ya soro anga menemene nu ka menemene dedo aw be fara ka bonywana ko de strategala ne jete meneke nin kibariya min fleni abina fara awai kado an ni maminu be nan fara la li chama be ani ma chama nyo ambla abina fara o fana kangoyi ko déclaration yi awai kado akala na kunu mali gouvernement nyema ani malien dem bela jile kuna funi ka jirula ka fo min yuli ka joni chesiri min gera ko wulum vlana no G5 Sahel o ka conférence de chef d'état o min no kera G5 Sahel tola adirala ka fo ta ko shigina minna kanga ke kwa bike awai kado ni alaka jeye ni février kalo temene bike an fa ya ta ko wulum vlana ngera jamina di kera février kalo glita ani duru ni wulum vlana bana shigina min kanga ke fona bike février kalo de la san 2022 bike an fa ya anga mali bay ne kono nana gando min awai kado o min na kanga ke an fa ya bike so wiye G5 Sahel awai kado nyama ya kumbe ma min bolo abibo olubolo ni kadi anuma no be ba mali ba no bo kofo ga ni jete mineke rendez-vous min flene ni awai kado odira ndo at kera da bari bangoye sabu min awai kado wuli ka joni chesiri fenven kera ka beni ni ngoye ka damene février kalo fambe doni mene ko bi ala madu nyina ka beni awai kado an ga haklina tay communiquer nga fola président min be an kuna no be colonel Ashimi Goita na bo kofo ale wuli ka joke ka seben denci min ye général manobe général Mohamed Idriss Déby Itno Mohamed Idriss Déby Itno na le chadi nyama bay si G5 Sahel yere fana nyama ya bale de bolo seben ge kanye shi uma seben de ngonnana colonel Ashimi Goita ya jira la kafo nya awai kado an be wuli ka joni chesiri min nofe awai kado ani haklina min be no be G5 Sahel kono ani G5 Sahel yere sigirani buguna tiga miye o bela jerele farale nyanga ani kuma ka minun vora ale yere wuli ka joni chesiri minun ge ka jira la kafo awai kado lu koni sigilembe an be ka jabi jonjon kono ga yani kalo klita ani duru ke no emme kalo san 2022 nu ma jabi jonjon di awma G5 Sahel Kola ko di ay mali awai kado an ban sembo G5 Sahel ko bela jele na awai kado ka tu bolo ku ba ke minyi o ka ko sabu an hakila ka fo G5 Sahel adabo kunye farafina de an hakila ka fo G5 Sahel adabo kunye awai kado an ga nyeta de an ga lakana o se ka sabati chugomi ga be ya ka fo minyi G5 Sahel ya ja anunjuru be mawera de bolo dugu wera de bolo dugu minyi rete farafina jango te ka fo ko ka ke G5 Sahel la o de strategala Ablaye Maiga aya jira ka fo minyi maliye an be tabulo minga ko bi awai kado an godi kembe awai kado ka bako dayo ko sabu minyi an gembe awai kado namgula sugoi ka an tirke ka an firke ko min gadui ko ministry ya jira ka fo ka le be hakilla jiginge ka fo bela jele nyina minyi awai kado transition
anw gelen tɛ koyi min bɛ ka da anw kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn away ka dɔn fɛn don fɛn min n'a ni sariya ti bɛn n'o tɛ bi n'i ye jateminɛ kɛ gɛlɛ min bɛ anw da la gɛlɛ kelen in bɛ away ka dɔn maa ninnu da la n'o bɛ Cadi ko fɔ G5 Sahel ɲɛmaya a bɛ Cadi away ka dɔn o ɲɛma de bolo Cadi dun away ka dɔn min kɛra ye olu ta yɛrɛ bɛ ɲini ka juguya ni coup d'état ye sabu su de bɔra ka sɔrɔ ka away ka dɔn ɲɛma ta k'o jagoya pɛnpɛn k'o sigi n'a fɔra ko Cadi away ka dɔn G5 Sahel ɲɛmaya bɛ olu bolo tour sera anw ma ko anw ka jamana bɛ taabolo min ka coup d'état minnu kɛra ani anw ka jamana taabolo ko kɔni bɛ kɛ sababu ye ka anw bali G5 Sahel a ɲɛmaya ka di anw ma a ti ɲɛ cogo si la anw ka jamana faamaw y'o de jira communiqué kɔnɔ k'a jir'u la k'a fɔ min ye away ka dɔn taabolo min bɛ yen n'u bɛ k'o fɔ o ti kala ka dɛ sabu min ye away ka dɔn a ma fɔ G5 sariya sɛbɛn si kɔnɔ k'a fɔ ko min ye awa jamana min kɔnɔ ni politique ko bisi basara ni jamana ɲɛmaw yɛlɛmana ko ɲɛmaya ti ta ka d'u ma a ma fɔ sariya sɛbɛn si kɔnɔ G5 Sahel away ka dɔn o ko la G5 Sahel min sigira n dɔgɔ k'a sigira sariya de kɔnɔ a sigira bonya de kɔnɔ gɛrɛn ko tɛ dɔwɛrɛ ko tɛ wa a sigi kun ti dɔwɛrɛ ka faso anw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka lafasali kɛ min bɛ se k'a to yiriwali a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo dɔgɔ de kama min ye away ka dɔn sariyaw bɛɛ ka sɔsɔ sira sugu bɛɛ fɛ bɛɛ ɲɛ b'a la min ye G5 Sahel jamana ɲɛmaw bɛɛ b'a dɔn kɔnɔdimi tɛ koyi ɲɛdimi don min ye G5 Sahel bɛ ka taa ni taabolo min ye bi away ka dɔn fɛɛrɛw de don dugu wɛrɛ ka fɛɛrɛ yalasa ka se ka Mali kɛ den kɛrɛfɛ yalasa ka se ka Mali pousser ka sen bɔ kow la yalasa ka se ka Mali kɛ ɲugutɔ fɛn ye yalasa ka se ka Mali kɛ bolokɔnɔ ni tamasiyɛn n'a ma ɲɛ k'a fɔ o kow bɛɛ bɛ sen na anw so min na an y'a dɔn ko min b'u kɔnɔ an b'a jir'u la k'a fɔ fɛɛrɛ mana kɛ fɛn o fɛn min ye banako t'a la a mana fɛɛrɛ fɛn fɛn tigɛ dimɔgɔba o b'a kalama on s'en comprend wulibali don on s'en comprend awɔ o kumana min y'an ka jamana ɲɛmaw wulila k'a fɔ ko G5 Sahel anw t'a la bilen a banna pewu a sɔrɔsi ko wo a politique ko wo an tɛrɔ hali n'o y'a sɔrɔ an ka mɛnɛmɛnɛw de bɛnnen don G5 Sahel la u k'u ka mɛnɛmɛnɛw ta an b'an ta n'u an ka dimɔgɔw de don u taw b'u bolo an taw b'u bolo an taw b'an bolo hali n'u tɛ fiɲɛ kelen sama bilen hali fiɲɛ kelen a banna kuma ɲɛna hali fiɲɛ kelen an t'a sama bilen o kumana o t'u ka minɛnw cɛ ka bɔ a joona kɔsɔ a ye ta dɛ kɔsɔ wala awɔ n dɔgɔ G5 Sahel n'i ye jateminɛ kɛ a yɛrɛ sigira sen kan février kalo tile 16 o kɛra san 2014 a kɛra yɔrɔ min o ye Nouakchott ye n'o bɛ Mauritanie n'o b'o kofɔ G5 Sahel min n'a sigira away ka dɔn a yɛrɛ jabala o bɛ Mauritanie kosɛbɛ ko de siratigɛ la dugu 5 away ka dɔn o de bɛ G5 Sahel kɔnɔ Mali o ye 1 ye Burkina Faso o ye 2 ye Mauritanie o ye 3 ye Niger o ye 4 Tchadi 5 ye parce que b'a ma min fara kan o de ye Faransi o de b'a kɛ G6 Sahel a banna tuma bɛ don minɛ ko bi nin 5 min filɛ Mali bɔra la a kɛra G4 ye ni Faransi farala kan u ka G5 b'u yɛrɛ bolo ye parce que b'a ko a ko nin ko min filɛ nin away ka dɔn a sigira min kama a y'o bɛɛ ɲɛfɔ i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ fasodenw ye cogo min Awa Traoré a ko n'i y'a jira k'a fɔ Mali anw ka ɲɛmaya min kan ka d'an ma G5 la ani sariya sɔsɔ min bɛ sen na ani G5 nunjuru bɛ maa wɛrɛ bolo cogo min ani G5 ka tabiyaw ye minnu ye o bɛɛ sɔsɔli anw y'an sen bɔ a la Fatiri filɛ dɔgɔ min ye away ka dɔn Nouvelle Horizon u ka bidon bɔli i bonya b'a la Marima ka ɲɛmaa bonya ye a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye info matin ne ba ale sama ka gɛrɛnna nin y'a bɔ ko 7,239 ka bɛ bi tɛnɛndonya ma mɛ kalo tile 16 san 2022 ɲɛma a bɛɛ na ta mun ye nkalon ye hali n'a ye san 100 kɛ boli la tiɲɛ sɔgɔmada kelen a b'a gɛn ka minɛ a tɛgɛ la ten cari info matin o kɔnɔna la Ablaye Ouattara kɛ a kumara a ye ɲininkali to min ni k'a sigi sɔgɔmada in na a ko o kuma na mun ye drone ye sa ko mun ye Faransi ale de bɛ drone ka a di Bamanchu ma n'o bɛ jadisiw kofɔ wa mun ye Ablaye Ouattara a ye ɲininkali to min ka a sigi sɔgɔmada in na mun ye Ablaye Ouattara a y'a jira k'a fɔ ko a bɛ nin kana waatinin bɔ ni hakili b'a la mun ye Nations Unies ale ka sigi mun kɛra septembre kalo tile 25 san 2021 o sigi in kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka jamana premier ministre n'o de Dr Choguel Kokala Maïga ye ale y'a jira k'a fɔ ko Faransi kɔni y'an to pankuru kɔnɔ ni ka a cunna anw ye Ablaye Ouattara a y'a jira k'a fɔ ko o doni fo kana bila bila ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko anw ni Faransi an ka sɔ kɔni ko a ti ka fi daga kelen o kɔnɔna o la o kɔfɛ mun y'an ka jamana premier ministre n'a bɛ Dr Choguel Kokala Maïga ale kofɔ waati tɛmɛnenw fana la a bɔra ka kunnafoni ni ka a jɛnsɛ k'a jira k'a fɔ ko mun ye Kidal siga t'a la ko mun ye Faransi kɛlɛkɛcɛw ko o de bɛ ka jadisu caman k'u dege kɛlɛ yɛrɛ kɛcogo la mun ye Faransi Kidal o kɔnɔna o la Fatiriba ka fɔ la mun ye Dr Choguel Kokala Maïga a bɔra k'o kuma fɔ fo kana bila bila i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Faransi kɔni a ma jaabili kɛ kɔrɔfɔ in na Dr Choguel Kokala Maïga
a ko ko dalu bela jilen ko oba an bolo an dangalalen no ka fo ko mu jarisi chaman be sigata la ko France koni ale de buku dege kele koni ula fatike ba ka fola a ko mu nye France gouvernement ibe na ka fo ku fene be ka jalaki jumene ta ka on segere jogal ko kala maiga ale kan ko rafa uma ajabi de ga jalaki mu fene nu yo ta ko on segere o de ya ka fo ko mu nye an ne groupe Wagner ko an kele me ka an bolo nyama adoni ngama mu nye France masake bino be Emmanuel Macron ko fo so me bele bele do kara so me nanga mako so me Afrique France na kara sa octobre 2021 o konala ale ira ka fo ko mu nye na fo aka jamana nyama koro no be olan ko fo ko ya ira ka fo ko mu France na kunta jamana ngona ka tu angwe ko France be na ka turo du sude kele ko no bana pe ko France ko be senga ta so fatiri baka fola mu nye ami domina kon bi sigata la agele no ni jamana fla ani nyanchila la no be ba maliba ani France jamana nyama ko abo o ko fo o sirati la albi anga docteur Sugal ko kala maiga premier ministre akmara koy akoni mabba dun for la abada afoka beta kono bara fo mu ye Sugal ko kala maiga aye France ga jogo juguya uka ke wole juguya uka bamanchi ya ninga achama kone ninga adda kenega Sugal ko kala maiga ayira ka fo na akli bala doni mun kama wole blala France ma abseka na on de meto na san 2013 o konala warasa on mu siga che jadi sula to mna mu ye Sugal ko kala maiga ako adoni kama mu ye France kele ka ku unana anga jamana o konna ula ako adoni kama kibe na ka fo ko mu ye gaw Tombouctou anjela kanin jadi mbela jelen ko kenyo afe ga wati mun na entrase kidali dala sigata la mu ye France ko ne ale gwara sebe ko da onye kaida ka fo ko mu ye jamana na be ba malika surasu ko fo ko anti do mu ye kidali o konna ula Sugal ko kala maiga ayira ka damina o doni na fo na bla bila mama de be ka fo ki akli juru charlendo sigata la ibado ka fo ko France kele meka jamfa jugu do ko ko ulabe an ko jamana o konna uma fatri baka fola ako san ko non ton o temenon ko fe jatimino ya ka fo ko mi terroriste kele nyama ni doma faraka foy ko o ma bo ala sanga ni wati bela jelena mali dombe kulela je fatana ni bela jelen fe mali koran fe fa ni ngata abla achama je fana abela jelen nyamina terroriste fa me domna kompi jogale ira ka fo o sigata la mu complet international dia ma achama ne jelen farat flane flanonga o be ka jamfa jugu do tani nga anga jamana ka asegere fatri baka fola o de okumun ko na ni wati laba nuna kibaro ko ni charla munye mali bolalo sira fe ka ira ka fo ko mi terroriste no be dina marfatiku nun ko fo nyamba ko droni ne bu bula me dom na ko ka bara ko ni ko ka ake akono kara chenye nyama sigata la ko mi complet international ko o la benendo an kama sigata la fatika baka fola akomu amana gela tokoto docteur Sugal ko la mega akoni ni kuma nga buguna tiga jugoy akomu ye faransi siga fo tala o ye gondre wa mu ya adalu yera chaman de be jamana mbolo ayira ka fo ko mi faransi abeka terrorisme formé faransi abeka minen ka di terrorisme o docteur Sugal ko la mega o babu fo wati temununa adoni ga mafoka na bla bila nyama faransi maraba ma jabilike no boni fleni anya sama ga bamu info mate ale kono abla watra ale semeningala mar mega nyama ibonya obala ndoko boja barka boja jaranye hali biara joy nura fm mingi away kado general Bouakar Sangare sagara anga fuli adi tonni be ka nyeshama gafe amada minen lame abe nyingalila o masegu tungara mineli fema fo anye folo mingo ni kera asababu ye nduna na tola ne kibare o sorola ibi jabi Umar Ngoyba ndoko amba le ka fasire ambo bo sebo ngono sebo min nangba ma ko soir de Bamako afana kumambe ndoko mingi away kado nyere doni ben le cerveau aye meeting bele mingi away kado espoir tous fama o keneka kado ka fo aya jira ko franzi ko ale koni be ka wuli ka jode ke mandat d'arrêt international ko da o kata da maminu koka o de away kado general de division Umaru Jara colonel Sadio Kamara anan yere ka nyama ba mimbe na kanike be ka kesobuye ka an bojo ya jurula no be ashime goita ko fo ake minye manda koni ko tambe ube ko nyini ko da nunu controla akoni e jetemeneke ibai ka fo minye ejekulu chama ani parti politique chama rude koni bora away kado yoro min nangba mako boulevard de l'indépendance tara yimine ka fa ko la harabolo ako de stratégie minye away kado jama koni bora kosobe be ya jira ka fo koni be fanga away kado colonel minumba kono lu deme minye away kado bamaw ni tigejigu ni away kado juguya kebaw majugu lu away kado ka siraka sabu minu ngembe ka wuli ka joke ka an ni CEDEAO communauté internationale an be kari nywana kado ka fo wuli ka joke be o de sirafe adama jara be ko amako ben le cerveau ndogoni du ndogo away kado aye kuma chama mvo ale bora chuko mi ma chama mbade de bora ako do were te koy ka wuli ka joni chesiru ke min ba jira ka fo frazi be politique tabulu mina an ga jamana kono min ye nyangini belebele min be nu ke maka o corona do
do min ye CEDEAO ni UEMOA ko ta ka da anw kan ka wuli ka jɔ kɛ ka jurula k'a fɔ n'u y'a fɛn o fɛn min kɛ anw b'an ka sɔrɔsiw a bɛ k'a dɔn an b'u dɛmɛ an b'u kɔ bi an b'u kɔsini a ko de kama maa dɔw bɛ yen olu kɔni wulila nin dama min filɛ nin yalima nin ɲɔgɔn lajɛba min filɛ nin k'a fɔ k'u b'a lagosi ka mɔgɔw décourager mɔgɔw kana se ka bɔ k'a jira k'a fɔ min ye terroriste ye ko sentiri dɔ b'u bolo sentiri min bɛ yen n'a bɛ exploser u bɛna o siri u cɛla ni ka don jama la nka i k'a dɔn k'a fɔ ko n'a ta bɛɛ olu kɔni bɛ min fɔ ni Faransi sɔnna i k'a dɔn u ka terroriste n'u ka jihadistes k'u labɛn u ka don Mali ka jama kɔnɔ Mali ka jama na ka taa tiɲɛni kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko Faransi ambassade min bɛ yan u ka i k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'u bɛ k'u ka chargé d'affaires n'u bɛ k'u ka fɛn misɛnninw kɛ olu kɔni na taa yɔrɔ d'u yɛrɛ la yalima i k'a dɔn population bɛ na olu to yen wa maa minnu bɛ fɔɔnɔ n'u bɛ ka i k'a dɔn nin ko sugu bɛɛ kɛ ka Faransi solona don bɛn le cerveau kumana u fɛ nin cogo in na a jira k'a fɔ nin cɛ in ko i k'a dɔn olu kɔni bɛ to faamaw nɔfɛ a mana ci da o da olu bɛ sɔrɔsiw de nɔfɛ u bɛ sɔrɔsiw solona don maa minnu bɛ yen n'u ye Faransi ye Faransi n'a jɛɲɔgɔn jugu bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ ani cɛsiri min kɛ depuis waati tɛmɛnenw na a ko bɔ kɛn bɛ nin bɛɛ lajɛlen kalama bɛn le cerveau a y'a jira k'a fɔ min ye campagne min n'u bɛ k'o fana kɛ campagne jugumanba in yalisa min ye Mali ye a tɔgɔ bɛ se ka tiɲɛ cogo min yalisa sɔrɔsiw ninnu ka ko bɛ se ka lafu cogo min ko bɔ kɛra u bɛɛ kalama ka wuli ka jɔ in di dɔwɛrɛ koyi k'a jira k'a fɔ min ye sɔrɔsiw ye k'u bɛ ka fulaw de fa yalima u bɛ ka civils de fa nin bɛɛ ye Faransi ka jugujuguya ye nin bɛɛ ye Faransi ka i k'a dɔn taabolo jugu ye a ko an ka armée min don armée nationale de don armée min don professionnel de don wa min ye nin ko ninnu ye anw y'a dɔn k'a dɔn nakari walasa min ye banbajɔlɛ tigilamaw anw bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ u nɔfɛ o de tɛ Faransi i k'a dɔn a fɛla ko ye o kuma f'a ka fɛɛrɛ ni dabaliw kɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen na ka anw lagosi ka anw tɔgɔ tiɲɛ ka anw ka sɔrɔsiw k'u lanɔgɔ Adama Jara bɛn de cerveau a y'a jira k'a fɔ min ye i k'a dɔn wuli ka jɔ min bɛ hali bi o fana dogolen tɛ koyi sabu ninnu bɛ taabolo min kan i ko bi u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw de kɛ colonel minnu bɛ yen minnu bɛ anw kunna bi ka se ka olu lanɔgɔ ka se ka mandat d'arrêt international ka se k'o ta i k'a dɔn ni ka da u kan Faransi bɛ i k'a dɔn jugujuguya fɛn fɛn na général min bɛ yen n'o ye Umaru Jara ye colonel Sadio Kamara ani président libérateur n'o bɛ Goïta ko fɔ n yɛrɛ to a ma k'u bɛ wuli ka jɔ ni fɛn fɛn min na nin cɛ in nɔfɛ ninnu nɔfɛ dɔgɔk'a dogolen tɛ koyi min ye nin cɛ in ye n'o ye bɛn le cerveau ye a ye ɲɛfɔli kɛ a ko i k'a dɔn tɔgɔ tiɲɛ lafuli k'a jira ko anw de bɛ ka i k'a dɔn maafajuguw kɛ anw ka jamana in kɔnɔna na ka wuli ka jɔ kɛ Paris ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ kalimu ni tɔgɔ tiɲɛba k'an sɔmina bɛɛ la wa Paris bɛ nin bin na Faransi bɛ nin min na o kelen tɛ koyi min ye Joe Biden n'o bɛ Amérique ko fɔ o ka dugu o fana bɛ k'u dɛmɛ u ka taabolo jugu la Adama Jara bɛn le cerveau a y'a jira u la k'a fɔ k'u bɛ nin waleya min na an b'a kalama dɛ min ye i k'a dɔn u bɛ k'u dugu yɔrɔ yɔrɔ u suma an b'o dɔn wa an ɲɛ bɛ u ja la u bolo ja an ɲɛ b'a la wa u k'u farati a banna ko farati k'u farati dɛ o dɛ an ɲɛ b'u la koyi ka maaw bagabaga tɛ fu a bɛ ɲɛ wa o ti ɲɛ bilen koyi a juga ka maaw bagabaga ko sentiri bɛ siri u la kan don dɛ bɛn le cerveau ko a ko nous mettons nin ye bɛn fana ka cɛ dɔ ye n'o ye Mohamed Dembélé a ko nous mettons en garde les États-Unis qui doivent tout faire pour éviter la colère battante du peuple de Modibo Keïta. A t'a kɔnɔ a b'a kɔnɔ kɛ n dɔgɔ a ko kumana hali bi min ye nin jɛ in ye a sabakɔrɔ kumana koyi u ye fɛn caman fɔ ka ɲɛsin nin ma ka fɛn min kɔni don min ye espoir et tous fama o min filɛ nin i k'a dɔn ale kɔni nisɔngoyalenba don ka jateminɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ min ye anw ka armée u bɛ taabolo min kɛ i ko bi wuli ka jɔ n'o cɛsiri maa dɔw de bɛ yen minnu bɛ k'u kɔfɛ min bɛ ka i k'a dɔn juguya cɛbilen ta ka ɲɛsin u ma k'u lagosi k'u tɔgɔw tiɲɛ o min ye bɛn le cerveau ye kuma in goloma yɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ koyi k'a jira dɔrɔn min ye ninnu bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ u bɛ fɛ ka mandat d'arrêt ko de ɲɛɲini ka ɲɛsin général Umaru Jara colonel Sadio Kamara ani k'a dɔn le président libérateur Goïta Umaru Ngoyiba a ka fasiri filɛ nin ye soirée de Bamako u ka bidon bɔli bonya b'a la dɔgɔ Umaru Ngoyiba ɲɛma foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ nouvelle horizon ne bɛ ale sama ka gɛrɛna ni ye ale sama ka gɛrɛna ɲɛma ngi ma n ko lakana n k'o tɛ dugu la o sentigɛ y'i jɔ k'an makɔnɔ ye mun ye an bɛ don min na comme bi jɛnɛ maabaw alimamuw ni dugutigilakaw ɲɛma Mahamadu da bɛ kalakari nin waati na mun ye jɛnɛkaw fɛ yen u ye kulekan ni ka a sɛbɛkɔrɔbɔ u y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi ni lakanabaliya ko a ɲɔɲɔlen don kosɛbɛ an bɛ don min n'a fɔ bi ko jɛnɛ mara la ko jɛnɛ yɛrɛ mara kɛlen bɛ jadisiw n'o bɛ diinɛ marifatigiw ninnu kofɔ ɲɛma ko jɛnɛ mara ko a kɛlen bɛ u dagayɔrɔ ye fatigiba ka fɔ la mun ye maajuguba mun bɛ ne maliden jugu don n'an k'a ma ko Amadu Kunfa a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko nin cɛ kofɔlen n'o bɛ Amadu Kunfa n'o bɛ ale kofɔ jɛnɛ marayanfan fɛ nin cɛ
ni cɛ kofɔlen n'o bɛ Amadu Kunfa ale n'a ka kɛlɛkɛcɛw de kɛlen bɛ ka suna yɛrɛ kɔni k'o tigɛ ka bɔ mun ye Jɛnɛkaw la an bɛ don min i n'a fɔ ko bi o siratigɛ la k'i bɛ na k'a fɔ ko Jɛnɛ kɛrɛfɛ dugu caman bɛ yen maa caman de kɔni bolila ka bɔ u sigiyɔrɔ la ni kana Jɛnɛ yɛrɛ faaba yɛrɛ kɔnɔ la walasa u bɛ se ka kisi mun ye diinɛ marifatigi ninnu tɔɔrɔ ma cogo min na Fatigiba ka fɔ la kɛlɛkɛjɛkulu min bɛ n'an k'a ma ko Kati Badi Masina n'a ko fɔra a bɛ Amadu Kunfa a b'ale n'a ka cɛdenw kofɔ ne ma ko Jɛnɛ mara la i bɛ na k'a fɔ ko dugu caman bɛ u ye kɛlen bɛ ka Gwara Sɛbɛkɔrɔda duguladenw ye u tɛ se ka taa sɛnɛ kɔni o kɛ bagan ko o tɛ se ka gɛn ko zaga ko o bɛ sara diyagoya ni fin wa mun ye bagan ko o fana ko o bɛ minɛ Fatigiba ka fɔ la a ko k'a bɛ ni kana san 5 kɔni ka a b'o bɔ mun ye Jɛnɛkaw k'u bɛ ni gɛlɛyaw b'a a kɔnɔna o la nka Fatigiba ka fɔ la a ko nin waati laban ninnu na mun ye Jɛnɛ yɛrɛ a kalifalen don maa minnu ma n'o ye a dugutigilakaw ye a ka diya fo ka n'a fara alimaminakaw kan u ye wele kɔni ka a da u ye fɛɛrɛ dabali k'o sigi sen kan minisiri mun bɛ yen n'o de ye brigade territoriale minisiri ye général de brigade Daoud Aldi Mohamedine ale de ye ministère de la sécurité et de la protection civile ye u ye makusi kɛ ka ɲɛsin a ma u nana u n'a ye ɲɔgɔn ye gɛlɛya mun bɛ n'a bɛ nin waati na Jɛnɛkaw kan u y'u da don a la k'a kolon na a bu k'o bɔ ɲɔgɔn na k'o ɲɛfɔ minisiri ye n'o bɛ général de brigade Daoud Aldi Mohamedine n'o bɛ ale kofɔ Fatigiba ka fɔ la n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ hali dɔgɔkun tɛmɛnen na a yira k'a fɔ ko mun ye muso 32 mun ye diinɛ marifatigi ninnu u ye sɛlɛ kɔni k'o kɛ ni olu ye donsow de ye wuli ka jɔ ni k'o bila sen kan o muso ninnu bolo a bɛ se ka bɔ u kan na cogo min na o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen hali bi Jɛnɛ mara la i bɛ na k'a fɔ ko dugu min bɛ n'an k'a ma ko Jɔnjoli fo ka taa fara mun ye Tɛnɛnku kan mun ye diinɛ marifatigi ninnu ye u kɛlen bɛ ka taa mugu pɛrɛnta de dugu jukɔrɔ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ o mugu pɛrɛntata ninnu yɛrɛ ɲɛma a kɛra sababu ye dɔgɔkun tɛmɛnen na ka an ka lakanaba maa 4 ni ko olu ni kɛnɛ k'o karaba o siratigɛ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni ko a bɛ Jɛnɛkaw fɛ Jɛnɛ marabagaw ye damagosi kɛ ka ɲɛsin Mali marabaw ma u sera mun ye général de brigade Daoud Aldi Mohamedine u ye kibaruya kɔni ka a da a tulo kan gɛlɛya mun bɛ olu Jɛnɛkaw kan bi u ye o kɔni k'o da minisiri tulo kan u yɛrɛ ka kɛnɛ in ko a ɲɛ minɛlen mun don Jɛnɛkaden dɔ yɛrɛ bolo n'o de ye maître Babɛri Gano ye maître Babɛri Gano n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale ye minisiriya kɛ IBK ka waati la an ka jamana in kɔnɔna la u ne délégation belebele u ne minisiri ye ɲɔgɔn ye gɛlɛya mun n'o bɛ Jɛnɛka nin kan nin waati in na u y'u da don a la k'a ɲɛfɔ minisiri Aldi Mohamedine ale ɲɛna u y'a jira k'a fɔ ko mun ye lakanabaliya o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye Jɛnɛkaw ye ko jiko gɛlɛya ko a b'u u la o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye kuranko gɛlɛya ko a b'u u la o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye diinɛ marifatigi ninnu ye u bɛ ka wuli ka jɔ de bila sen kan ko maa kɔni ko o tɛ ka se ka taa sɛnɛ kɛ bilen mun ye jan de dalen bɛ diinɛ marifatigi ninnu fɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ maa si kana se ka bɔ i ka so kɔnɔ ka taa sɛnɛ kɔni k'o kɛ ka ɲɛsin o baara ninnu kɔni ma mun ye Jɛnɛkaw u y'a ɲini mun ye minisiri fɛ k'u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan mun ye Jɛnɛ yɛrɛ kɔni lafiya o bɛ se ka na Jɛnɛkaw fɛ cogo min na bada ko bɛ se ka na Jɛnɛkaw fɛ cogo min na minisiri n'o bɛ général de brigade n'o o bɛ ale kofɔ n'o ye Daoud Aldi Mohamedine a y'a jira k'a fɔ ko Jɛnɛkaw filɛ k'u da don baabu min na siga t'a la mun ye lakana olu bɛ o ta bala don n'a nata la ko Jɛnɛkaw k'u sigi n'a ye k'a fɔ Jɛnɛ mara bɛɛ lajɛlen ko lakana ko o bɛ na ye o bɔlen kɔfɛ ka bɔ yen minisiri minnu bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsinnen don jiko ni kuranko ma k'a fana na fɛɛrɛ dabali sigi sen kan a bɛ se ka taa mun ye Jɛnɛkaw ka makasi ni ka to o ɲɛfɔ yɛrɛ cogo min na kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔ Mahamani Ture ale sɛbɛnnikɛla ye Mari Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la nɔgɔ Mahamani bi fo k'a fɔ ka waliɲuman dɔn kosɛbɛ k'a ni cɛsiri hali bi an ka taa radio ye Nura FM o don nɔgɔ an bi taa min ye awa i k'a dɔn M5 RFP M5 a bɛ balo la wa e bɛ kasange feere la dɔn M5 maaw yɛrɛ Isa Kawujumi tɛ yan a taara feere daminɛ yan a ye feere daminɛ a mɛnna a bɛ perikali feere o bɛ kɛ fɛn caman ye min tɛ kasange ye dɛ ne ye kasange de ɲininka u k'a ɲininkali kɛ a b'a yɛrɛ dɔn kibaruya bisimila ale de ko M5 RFP a sudo kuma sera la hawla n'a yɛrɛ su ma dun ka ban kɔni nin tɛ yɛrɛ ye dɛ nɔgɔ M5 RFP ŋunuŋunu kumaw barika bonyalen don a kɔnɔ kosɛbɛ a kɛra min ye awa i k'a dɔn jɛkulu min b'a kɔnɔ n'o bɛ EMK ko fɔ olu m'a bila dagirinda la koyi u ko Sogɛli Kokala Mayiga ko a ka démissionner Sogɛli ka mun bɛ nin ko in na jamana mara tɛ yan M5 jamana ko tɛ yan jamana marali k'u ye danaya min da Sogɛli kan a tɛna k'o ye
o ko Choguel ka démissionner ndo min ye away ka do o ka anniversaire flana kan flana nyene jawte min ye espoir malikura o de bi wele ko EMK ndo min ye away ka do alere maye min be tutika bawla no be M5 RFP min be atutika ba do min bo ko fo ako de strategela nunu nyere de sababu ye sababu jonjo min be no kera sababu ye Ibrahim Boubacar Keita ale ko ni aye jaye away ka fanga jigi abina pi akera wi ka do bela jele nyena ako de kama sibiri do mekalo kleta ani nani san 2022 coordinateur min bubulu no ye ministre koroye no be talike anga shinima bola doka no ye Chokmoru Sissoko ndo ko akoni ma away ka do akobla dagirin dala ko aye min vo oti dore Choguel ko kala maiga abeka la do minge ana abeka jamana mara chukumi ka kata ka bo primature la kuma bana akoni e jete meneke ibaye ka fo minyi away ka do Choguel ko kala maiga premier ministre ba kata o ye kuma kay kuma beka min bora away ka do ninja inda o bete menengo ka boy gouvernement min besiki ko matani duru mamuga akanga ke gouvernement de mission premier ministre ka duma premier ministre min be na bi mo ka kuma lame na bi mo faranywanga na bi jeni away ka do mawyi ko de stratégie la comité de pilotage min be na be MK ko fo ko ni dabali bana dabali baro kera munye yaye ka fo ma wera ube tukuni minu ngoni be MK ko kuma na min ngoni be away ka do ko lu kamana gwa ko de stratégie la Chokmoru Sissoko ya jira bela jile na ka fo MK asigira tuko mina o kera mekalo kletan san 2020 kera away ka do assemblée générale do keneka min ngera manyambugu o communiste du district de Bamako ale yere ka fola assemblée générale ngeneka min ye bureau do de sigira bureau min ye bureau de pilotage ata ani wolonvla de be away ka do o bureau ngono ako kuma na nimbe temene ngo ka boy min ye Buba Traoré na manya ka fo ale ye away ka do ku ya ke président par intérimaire comité stratégique tola chargé de mission do Choguel kerefe ako chemugo maiga min ye away ka do halika tase Aliou Sangarema min ye bidie ni ka tase Aramosuma ni min vle ni away ka da bora yoro mata shido min ye Kader maiga conseiller spécial do fo ka tase away Choguel ka conseiller do ikasa maiga ma ministre do gouvernement gono bi ani Choguel ko wala maiga ni shiti se ka EMK bali aka wulika jola ni shiti se ka EMK bali chesiri mina chesiri min be away ka do jamana joli min bo kofo chesiri min be away ka do transition de beli min bo kofo ako lu bu continuer o se ko nu dongo ke min be se ka to yelma be se ka do ko la tugomi tigi sirafe soro sirafe adama dia sirafe se ko ani dongo o sirafe ko na wulika jo sugu beke yelma be se ka do ko la tugomi Chokmoru Sissoko akuma kayeni ako temene ngo ka boy Choguel ka blanc primature kuna bi MK matani akoy da girin dala koy ko étape flana min be no ye ka fo ko ka away ka do fanga la clé no bi wele ko rectification ya jira ka fo M5 RFP akera so buye nana away ka do fanga la nga ka damine o do kana se bima ambini ka kalota ani flasoro andi do wala koy nyugolombo Chokmoru Koti min ye kuma caman ba ko drone la ako min ye permis Choguel ko kala maiga anya ba le de la baka one man show la ako ne jatemine ke akani ngonu nungo ne ko ya beka minun dabo ako nga wo yeshoni sigi min gan kosobe o de ka jira ka fo Choguel ko ni be tableau min ngay ko bi jongo ala atise min ye away ka do Choguel ay haklina min sigi do bere tapuy ko ka maw clan ka maw bo nywana ka se ka do fega ya M5 RFP ko filingolonci ka EMK ka dagolonci classe politique ko lu fara ka demisonu fara ka do min ye Sissoko ye no ye Chokmoru ay ni befo la hawla Chokmoru Sissoko MK ako ne jatemene ke ni mbe temene ngo ka boy ako away ka do Choguel atese ka tese de Choguel de sera ko tubu ala bara ngela transition ka continuer ni premier ministre ka gelende Chokmoru Sissoko ne ma fo de Chokmoru da fo la hawla nyama agelera de ako kuma na minya away ka do PM no premier ministre ko abisonga takoi wa ka bitade ka kangata il va malheureusement laisser le pays abena jamana to tableau doka a tableau minte machi fela koyi sabu minya away ka do jamana kera jamana minye nyugo to jamana ka mabo jamana towla jamana klanedu minya away ka do amaminu bina kana no robla ay ki ka do bara bolu bulu de ale ko ni ka fola minya flana mingera ka jamana ka fanga la clé ako sabana de kanga nasa sabana mimbina o kanga ke chugomi premier ministre Choguel bita o tike fiu matani duru mamu gambi nyini
ministre olu bɛ se ka jamana la don cogo min maa minnu bɛ na o la premier ministre min bɛ ta o kunna o ka kɛ premier ministre min bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan min bɛ maaw don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ min bɛ maaw bonya min bɛ maaw ka kumakan o lase a secogo ɲuman a ko kuma na EMK ni ala sɔnna ma olu kɔni bɛ o de nɔfɛ min bɛ se k'a to jamana away kadɔ a bɛ se ka basigi a ko away kadɔ PM min ye baarakɛla ye MPM travailleur min bɛ maaw lamɛn min bɛ se ka maaw fara ɲɔgɔn kan a ko olu kun hakilina de ye nin ye kalo 2 yani u ka na primature la olu kun hakilina de ye nin ye dabi a ko kɛra an bolo ni mun y'a dɔ ye dɛ Sɔgɔmari Sisɔgɔ ko an bɛ donni minɛ ko bi M5 RFB n dɔgɔ wasabi wa nabi o sɔngɔla ma ye e kɛra k'i danbele ni y'a ka fasiri indicateur de renouveau u ka bidon bɔli bonya b'a la bonya diyara n ye kosɛbɛ a diyara n ye a banna kosɛbɛ o kuma na hali bi k'a fɔ limanaw ɲɛna radio ye Nura FM ye 94 kosɛbɛ komi murumuru 5 u tulo b'o de la min ye away ka dɔ ni ala sɔnna ma min ye radio Nura FM ka wuli ka jɔ kɛ ka anw sɔrɔ bɔlɔlɔ bɛɛ sanfɛ kosɛbɛ anw fana seko n'an dɔnko ye min ka se ka jamana dɛmɛ o bɛ kɛ Gawusu Keyita kosɛbɛ binganikɛlaw ni maafaraw ni walijutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wo tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45 Gawusu Keyita ka so de fɛri ni baara kosɛbɛ Boubacar Traoré an ka taa ɲɛma an bɛ taa a bɛɛ na taa n'i ye maa 2 kɛlɛtɔ ye dɔrɔmɛ 10 nɔfɛ ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko dɔ mago bɛ 6 o la siga t'a la le araɲɔn ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni araɲɔn ye maa mun kumalen don a kɔnɔ o de KTZ a kumana dɛ a ko ka ɲɛsin mun ye jamana gouvernement olu ni INTM gɛlɛya mun n'u bɛ u ni ɲɔgɔn cɛla o la bi o siratigɛ la mun ye KTZ a ye ɲininkali to min ko o sigi a ko mun ye an ka jamana faama n'o bɛ I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away.
felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. What's wrong and why you never said you felt that way? And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. ko kololo belebele ko bisika yala na fali filani anya sama ka bo rayon konna la ka TZ ale sebani gala ma ma ga nyama ibuna o bala buya jara nyen dogo hali da ala kan ni sababe ala ka hero chaya amina ko ala ka beno ya ndo hali bi ambita nya awai ka do lasina shaka kone anga fuli be ka nyesha maliker amba foka wali nyumando tanga ali wati ili diko ko ani bara o kuma hali bi kuno funa ambita nai ndo minye awai ka do ambeta awasede awo ale ni mali ambita kuma uninywanje zamin be na be awai ka do kono wari nyama ba ko ala sani darman watara ni be kwa mako adu ba be farazide yelma ni na ke sobuye minye sanction min be angono no nyangini min da be angu sede ofe aka wuliwa ako president min be na be awai ka do kono wari ka o kan nyama ba na bu ko fo ala sani darman watara no ye adu kabir kunu awai ka do ayi kunda yoro ka yoro min be na be faransi ko fo minye awai ka do je dobe je dobe no be wuli ko forum de marché émergent kar ka fo anake atara o keneka awai ka do atali min vle o keneka sikata la minye Champs-Élysées Emmanuel Macron ka yoro ikado abitson kata zole dai sabu ano be nyoanye akodi kama ano be nyoanye ubina kuma awai ka do fenja manga tita tukushila ni mali ko kuma no manna awai ka do kuma ingunda sabu ni je fimne ke kabri jambe ko sanku 2022 au clé konondo sabu d'état minum be ani gouvernement CEDEAO ani UEMOA ulu ko ni kile meka wuli ka joke ka bire da angu ko bela jile na beba don ka fo minya adili dumba ya Alassane Dramane Ouattara ako kuma na ngene nga farasi Alassane ni jamana nyama min be no be Emmanuel Macron ko fo una nyoye aka keneka nani Emmanuel Macron nyoye kuma awai ka do ko wari ni farasi ga tabuluka ga sikate mina Mali CEDEAO Union Africaine ani UEMOA ikado ka fo kuma fana obike akono nana ngani ngo imbela jile minyi Alassane Dramane Ouattara ikado ka fo minya anga madobe no be fornya simbe ko fo ya dima tobole o kanyama ba o ko ni sira mani awai ka do anga chikaye sabu min kumbe kan na tani ga sigeke obika ta chifo chugomi ani an hakila kanga fo chugomi abina fo dan farabe uni nywanje kuma na fo minyi fornya simbe o ka chi kene ni fo yo bisika fo ya o de kama fornya simbe ko ni tani ga sigu chamage kuma na sa minyi president no ye kon wari nyama bai yelma abina seka Emmanuel Macron ka la convaincu ka kuma nyefa ya abisika min fo ya ajira ka fo amara ke chugo kuma minun ngoni bi boni ngona na maliko bi bwa konna nga minya awai kado numbe ka min lanyini ani Emmanuel Macron be na min lanyini awai kado Alassane Dramane Ouattara fe ni maliko kuma fora ako konna na ani sababa bi benwa abina kewa ala de adombaye ko ngoni ye min awai kado akuma ko ni bi fo nga nununga lanyini nungona na sigata mina obina chronogram ko kuma fo minyi kala ubita watimi obina lufo minyi awai kado otemenengo ka boy faransika ambassadeur o sigini kana maliko o kuma obison go fo o temenengo ka boy irisi kataka bo anfe maliko nana o kuma obison go fo minyi awai kado français fa anga tola ani awai kado olla haliya do kuma obison go fo o bete menengo ka boy premier ministre mimbe angula no yesugal ko wala magay ale kataka bo awai kado gouvernement nyemo wala o fara kuma obison go fo ndo kuma na ado awai kado ale ni ninja inga boye
n'o bɛ awa min ye Emmanuel Macron min b'o kofɔ awa ka don ka ɲɔgɔn ye a bɛ don min ko bi ni nin ko ninnu kɔni kɛra kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn Mali taabolo ye min ye o ma ko kɔni a kuma bɛ caya kosɛbɛ nka ɲininkali de don tellement Ado bɛna se ka Alassane Dramane Ouattara convaincre farafinna bi cogo min anw fanfɛdugu ninnu bɛ cogo min a k'i jagasira a k'i cogo dɔn ni ko in ka taa ka a dan Fadili filɛ min ye awa ka dɔn OD indicateur de renouveau o ka bidon bɔli bonya b'a la ɲɛma bonya diyara ni kosɛbɛ maɲana ayiwa ɲɛma an bɛ taa hali bi an b'a yira kanubaaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM na 94 tomi murumuru 5 laseli an b'o kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 ɲɛma la sira ne bɛ n bolo dɔn n bɛ bɔ ni ale ye ɲɛma n k'i ma ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kurukɔnɔmaa bɛɛ lajɛlen hakilina ye ba tigɛ ko ɲuman ye nka boso kelen kelen b'a la olu ka kɛ farati ye la sira ni a kumara ni ye dugu fana Keyita a ko mun ye an yɛrɛ ka jamana sanu ko siga t'a la ko malidenw yɛrɛ de bɛ ka a suɲɛ kosɛbɛ awɔ malidenw Mali État wala État o de bɛ ka Mali sanu ka suɲɛ État o de bɛ ka Mali sanu ka a suɲɛ a ɲɛfɔ kosɛbɛ a ɲɛfɔ mun ye dugu fana Keyita a y'a yira mun ye la sira ni o kɔnɔna la a ko mun ye an ka jamana marabaaw ye décision kɔni k'o ta conseil des ministres mun o kɛra mɛ kalo tile 11 tɛmɛnen conseil des ministres in kɛnɛ kan ko mina ye k'a fɔ ko an ka jamana marabaaw u ye décision belebele ni k'o sigi sen kan koyi décision mun na a bɛ kɛ sababu ye sanu mun n'o bɛ bɔ an ka dugukolo jukɔrɔ sanu ninnu bɛ se ka jateminɛ cogo min na ka a lajɛ sanu mun o kuntala n'o bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ a kɛ ka dɔn ko an bɛ don min na ko bi mun ye jamana gouvernement ko a ye o sariya k'o ta dɛ o siratigɛ de la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an yɛrɛ ka jamana gouvernement kɔni na a ye mun ye jɛkulu dɔ kɔni ko o sigira sen kan bɛ don min na ko bi jɛkulu mun na a bɛna kɛ sababu ye mun ye jamana yɛrɛ sanu mun na a bɛ bɔ an ka dugu jukɔrɔ sanu in kuntala ko a jɛnya k'a bɛ se ka dɔn cogo min na n'a ma ye k'a fɔ ko nin sanu tɔnna hakɛ in de bɔra ko o sanu tɔnna hakɛ in ko ɲɛma ko o ka dɔn o siratigɛ la ko siga kelen bɛ jamanadenw dɔw yɛrɛ bɛ ko siga de kɛlen d'u la kosɛbɛ jamana yɛrɛ danaya da maa minnu kan n'u k'u sanu ko in ka ta ka kalifa u ma ɲɛma ko siga kɛlen d'u la kosɛbɛ o sababu kɛ ko sanu minnu u bɛ n'o fɔ jamana marabaaw ye k'a fɔ ko nin sanu ko nin de bɔra an ka dugukolo jukɔrɔ ani ɲɛma sanu mun bɔ dugukolo jukɔrɔ ko kelen tɛ ko kelen tɛ kosɛbɛ o siratigɛ la mun ye an ka jamana marabaaw kɔni ye nin décision belebele nin ka a ta décret kɔni taara mun ye jamana faama fɛ n'o bɛ Asimi Koyita n'o bɛ ale kofɔ k'a yira k'a fɔ ko mun ye sɛgɛsɛgɛli ko o bɛna kɛ wa jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ko o bɛna sigi sen kan jɛkulu mun na a bɛ kɛ sababu ye an ka sanu kɔni bɔta n'a donta ɲɛma ko a bɛɛ lajɛlen na dɔn maa minnu kɛra sababu ye nin ka sanu nin ka a ŋɛnɛmu mun ye jamana yɛrɛ danna da maanifin minnu kan nin ka sanu ko ka a ɲɛnabɔ ɲɛma ko na a jɔr'u la k'a yira k'a fɔ ko mun ye u bɛ ka kɔrɔfɔ mun fɔ ko sanu mun ko o bɔra dugu jukɔrɔ n'o y'a sɔrɔ ko mun ye bɔta dugu jukɔrɔ k'o ka ca n'o ye ɲɛma ko maa mun fa k'u yɛrɛ fa kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye lasira ni ale kɔnɔna la dɔw fana Keyita ale sabanikɛla ye Marima ka ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ sanuko in sira fɛ n dɔgɔ bɛ min f'i ye min ye awa i k'a dɔn n taamana n taara sanu bɔyɔrɔ dɔ la waati tɛmɛnenw na min ye awa i k'a dɔn yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko Morila Morila o ye sanu dingɛ ye dɔgɔ ye tile damadama kɛ Morila n y'o tile damadama min kɛ n taara reportage de la ka se ka taa k'a dɔn yɛrɛ sanu in bɛ lahaliya min na sanu in bɛ taabolo min na min bɛ bɔ a bɛ cogo di min bɛ don a bɛ cogo di a waati Morila ɲɛmaa min tun bɛ yen a y'an bisimila ka ɲɛ an ye tile damadama kɛ a bɛ tile 3 tile 4 bɔ an bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ka kow jateminɛ an bɛ enquête la n dɔgɔ sanuko in ni ko i b'i da don a la an bɛ bi tile bɛɛ ban an bɛ bi tile bɛɛ ban a ko ka ca a kuma na a ka ca dɛ Mali sanu Ala kana su kɔrɔbɔ tile bon a dun bɛ kɔrɔbɔra ɲɛma nɔgɔ ni sanuko in n'a wɔgɔbɛra ka se hakɛ dɔ ma ne ma da la ni faama bɛ yen min bɛ kisi n bɛ ka sɛbɛn f'i ye dɛ a dun nin y'a sɛnsɛn wagati ye dɛ u y'o min fɔ nin a bɛ sɛnsɛn de a ka ɲi u k'a sɛnsɛn k'a lajɛ joona o de ka ɲi u k'a sɛnsɛn k'a lajɛ joona ne tɔni 1000 bɔra a bɛna fɔ ko tɔni 200 bɔra o tɛ ɲɛ o parce que jamana ni yɛrɛ taara sanu bɔyɔrɔw la e b'a dɔn an bɛ caman fɔ c'est vrai sanu bɛ bɔ jamana kɔnɔ ka taa kosɛbɛ maa wɛrɛw b'a bénéficier min b'a bɔ a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛw fɛ mais hakɛ min fana bɛ to jamana kɔnɔ n'a pourcentage fɔr'i ye ka tila ka n'a ye jamana bɛ position min na i tɛ d'a la a bɛ taa yɔrɔ min fɔ o de ka ɲɛfɔ a bɛ ɲɛfɔ parce que a bɛ taa de o a bɛ taa de siga t'a la dɛ a bɛ taa de dɛ kɛlɛkɛtigiw walahi kosɛbɛ a bɛ taa de wa a bɛ ɲɛnabɔ dɛ ayiwa ala ka ni sababa bɛɛ Mali kɛri ko
On parle de justice. Personne n'a été arrêté pour détournement de fonds publics. Au Fanabala. Au Bala. Amago Bara au Sénat. Awo. Afrako Bara Chama de Kera Ma Bakele. Ani Kemefla. Anko. Olu de Munu Saloke. Pour l'économique là. Pour l'économique là. Okera. Donc, Nima Fli. Munu Salo Kera. Awo. On indoro Kulaba Numbe Songake. Aye, nous aurons condamné. Ah, Nindoro Kundamine, Doro Kulaba Nunga, Doro Kununka, Nyama avec la de. Olu Songake Jaka Donwati. Emma Chamamboula. Munu Salo Jakumani Salo. Avec la loi Tina de. No Kera. Jaka Bidon Zake. Munu Somna, au lieu de Diga Boutona. Jaka et Dini Kokari. Malikera Bison Adamine in Semenina. Awo. Sigatala. Ngado, okay, you're on Numaine. Economic Mofi. Temana Feo. Ah? Emma Temaya. Ah? Katamami? Pour l'économique là. Aga Sokursukana affaire là. What Sawabido Motoroka wa Bisama Temaya for what $. Ah, if another in Gateli. Amakea. Ah, Kera. Ah? Ntemana Ife. I don't look at Benjida. Awo. Or don't you ask Rebe Shambru Monosuma Bara Dandu? Kursi Rengira. Only folly Picono Afo. Ange. Ntemana Ife. Tigatala. Ego Foki Yeresoke. Ntemana Ife. Pologono Migitia. Oh, Antemana Ife. Kerade Akaramia. Oh, Kumana Dabritala way. Ah, I was from Bengana do. Mumbara Jo Bengana, Gaffo Batani Flala. Oh, telephone be Shuru. Oh, Glale Kwame, Nyawelike. Ah, ko Pologono go metri Karsa. And go Rajme, ko Pologonomiki. Gigata. And go Subhanallah. Nyatu Wakaradi. Go Mr. Mega Dungo, Kita Sura, be a quack and each wood in Guang, I ain't gonna make. I'm a Coromina. I don't think I can bob Bangana Sena, Bad Dog Mammy Gomez and Asro Women's Water. Hey, mate. Manu, my name. And the Rondaro, we don't do some really dogono. That's Gundala Kungas Yakovina. Kubina. A clip of Bamun Sola, Jesuma become film of Washi. Climatizer. Oh. Akaduguni Sinchi. I was way above Gokamako. Oh, Bella be wash. Be washing it. Ah, my figure. Jamoteko Dambikuna. Umbita, Nekumbita, Kusigan and goes Umbita animationa. Abo, Nyotoni, Yoto, or school Nuto Yereborano. What you can get this up? At one. I'm very so bully. Nyoto Beate Junior B. Awo, Nanona Chama. Akacha, so Kacha, Angumbo Commanderuke. Awo. Or no commanderu banasa. Barabi ban what you know, we were Fladama, we were Swadama. The machine Jarambo Blangu. It had to be Kilko alimentation when it be famous and Usa in the Jali. At Gisu, Kia Dosoro. Oh, Ja or 15 million farani in big day. Utara zero kele de Fuka. Okay, bis, why? Coca Sansing and Emily. When you're my COVID down one. That's Romai. I think we'll met him and go, never look at Befla. You continue to get Jabby Romo, so I can not Java. Airport in the Dragway. It's Romina. As Romina. Ah, we had that book at that book. I quote your record and go Rogeman, go be lazy. You could have what's somebody with young. I don't know what this was on the machine. Mbara rekebli abada muntiel wa kursi gene kono egume le may so metri ba fok mami ko bana ko ta fo fina bifli ne bora podo ko mi dafe ka droiti laje ka gushi laje ki kesra ka no nga cha do ka bako do nte bana nga sola do hen ko ndango jugo ay beteme ko jama ko ka kera jure ngoy ci ya bora wo ko da do donc lube mulu salo de bikesa ala sonama pour l'économie ko mayde ye mayne ndo ne affaire mi be ni abikado abe vocal ko fo mi kono na Umar Marko e kado ka foko a tobe ala ako ni ala sonama shini tarata do ko kleta ni wolumla jabi awikado obi boka be ako ni ejete mineke e bay ka fo mi ni délibéré affaire mi be na be enregistrement sonore do ko fo no yukuma kay na bi taleke Umar Marko ani ma fla bonyongo ina fo buba fane ani kado Mamadou Camara. Affaire, chini tribunal la, away kado tribunal de grande instance commune cadre du district de Boko, ni ala sonama ko bela jele, abida away kado chini, ko de stratigala, no funi ngoni dira mami fe obe metre mare mu jawara ko fo, wati mi utaru sigi Umar Marko tununi, away kado na be ka jina ka asuma ufe, parti mo ani jamana bebe ka nyini, away kado utaru sigi ko nyefo wati mi ko fundila de nyini galike, o nyini galiko nana, jabi diram, ka jira la ka foni ala sonama, mi nya away kado chini, tarata do, mi ko ngoni abela jele
jeli a bi ɲɛfɔ ni y'a ye fɔlɔ yɛrɛ bɔra a dɔgɔkɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ koyi maa dɔw tun bɛ yen min kɔni ma se ka ye kɛnɛ kɔnɔ n'o bɛ awɔ i ka dɔn buba fane n'o b'o kofɔ a bɛ don minɛ ko bi buba fane tɛ yen mariko tɛ yen nin ko in bɛna kɛ cogo di kiiri tigilamaw bɛna awɔ i ka dɔn ninnu kan nabila wa k'a fɔ k'u ma fɛn kɛ wa awɔ i ka dɔn a kɔni ni ala sɔnna sini a jaabiw bɛ bɔ ni jaabiw bɔra n'a wulila min na an n'o da limanaw tulo kan ni ala ka jɛ ye kosɛbɛ awɔ ala k'a ɲɛ ka d'a ma amina yarabi o tɛ o don waati taara wa a kɔni a sɛbɛkɔrɔ taara an fɔ dɔ kɛra ko in dɔgɔ kosɛbɛ dira koyi ɲɛmaa ni CDP CDP ko mun e k'a kalan ta i sɛlɛ ta e y'an ka ko ye o nin kɔni ye CDP ye Seydou Kulubali tɛ wa Seydou Kulubali e b'a dɔn wa CDP kɛ mun filɛ nin ye o don an natɔ ka bɔ dugu kɔnɔ an y'an jɔ yɔrɔ min na ka taji ta a kana fɔ k'an y'an jɔ yɔrɔ min ka taji ta dɛ an bɛ moto kan an ye taji san a y'a bɛɛ k'a kɔnɔ k'a fɔ a kuma min an ko an bɛ wari di ko ayi ko a ka ɲi CDP to yan Seydou ko n den don Kulubali don ayiwa ko lundi o lundi ko a bɛ litiri 2 di e ni ne ma taji a banna o t'a bannen yan litiri 2 ne bɛ na n'a ye an b'a kɛ ni litiri 2 nin kalo in na ni ne y'a ta kalo wɛrɛ e bɛ tile 15 kɛ e bɛ k'a ta an t'a daminɛ ne la an ka daminɛ Gawusu ye e bɛ n ka foli fɔ CDP kosɛbɛ k'a diyara n ye Maliki Sisɔkɔ an b'a fɔ a bɛ koro nin waati in na kosɛbɛ min awɔ i ka dɔn journaliste Maliki k'a Sisɔkɔ an ka foli ba ye kosɛbɛ CDP Seydou Kulubali k'a ni cɛsiri kosɛbɛ k'a sɔrɔ an ma ɲɔgɔn dɔn tigɛ a kɔni y'a ɲɛ a y'a kɛ walayi n'a ko a b'a kɛ a ti balan na chaque lundi 2 litiri a banna o ɲɛna a diyara n ye kosɛbɛ n dɔgɔ Musa Sisɔkɔ Banaba Jelikɛ a b'an lamɛn a ma taa bɛɛ lajɛlen i bɛ Musa ɲininka ko ne ko n famana n kɔrɔkɛ ma kosɛbɛ min ye banamakaw ka belebele n famana ma k'a ka n ka foli fɔ a ye a banna n'i ye banamakaw ka belebele ko fɔ a bɛ taa munumunu fan bɛɛ fɛ ale ka belebele ti dɔwɛrɛ o ye n fa de ye n fa Sɛnbara dun ye ne kɔrɔkɛ de ye n fa ye n kɔrɔkɛ ye Zu ye n teri ye a banna modèle ye n kɔrɔkɛ ye kosɛbɛ nka ne yɛrɛ ka belebele ye min ye banamba o de ye Jules ye a banna a fa ye ko Jules Sɛnbara k'a ka n ka foli fɔ Jules ye Jules ko ne ko Jules ma ko an famana Musa a fɔ Jules ye k'an famana ko n ka foli b'a ye kosɛbɛ n dɔgɔ min ye commissariat min bɛ yen n'a bɛ 12e arrondissement ko fɔ contrôle adjoint o de ye OPJ ye awɔ Modibo Jara Modibo o ko a k'ale ma nɔgɔn dɛ belebele don dɛ Modibo ye sakado de ye Modibo y'a daminɛ duguma de ka ŋunuma fo ka n'a kɛ compole foyi t'a la a tɛ min dɔn biya ale de ye 12e arrondissement compole adjoint a banna an ka foli b'a ye kosɛbɛ an bɛ compole fana fo a bɛ fo k'a ni cɛsiri ka foli lase 6e mɔgɔw ma k'u fana ni baara k'u ni cɛsiri kosɛbɛ o don nin jɛ in fana ka piano fɔli ko in ye kabako ye dɛ a jo don n'a sera a la ɲɛma o ka kusa an yɛrɛ ma yan an fana an bɛ aransɛri bɔ yen sisan ka na n'ale ye waati taara kosɛbɛ ɲɛma nin waati na Bayaku Jalo Mori an b'a fana fo nin waati na Surakabugu kɔnɔ la kosɛbɛ Mamadu kun sɔgɔlen na Mali kɔnɔ fo ka taa bila Mali kɔkan la n'o ye Samu Kulubali n'an bɛɛ k'a ma ko Alakile général an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ k'a fɔ a fana ɲɛna ko a Kulubali kosɛbɛ ne ko monsieur le maire bɛ yan Jabate